Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. I hope that you are always healthy and also keep enthusiastic during this learning activity and also for the whole of the semester, of course. As usual, before we start our learning today, let's pray together. Hopefully, everything that we will learn today and what we will discuss on our WhatsApp group will be beneficial and also meaningful for all of us. Okay, last week, we have done with practicing being an MC, Master of Ceremony, and you have submitted your work on MC text that I have checked and also gave marks to some of you. And today, this week, we will have an online meeting again, instead of face-to-face meetings, But next week, probably we will have a face-to-face meeting. So it will be fine that we will discuss the next materials that you will prepare to uh, to bring on our face-to-face meeting next week. Jadi ini materi yang akan kalian persiapkan untuk kelas kita, kelas tatap muka kita di minggu depan. Okay, so after discussing about being an MC atau Master of Ceremony, you will be practicing presentation or seminar or webinar because it it will be also implemented and also applied in an online seminar or we call it as webinar yang getting popular during this pandemic, COVID-19 pandemic, become more popular yaitu webinar. Jadi bagaimana how to be a moderator and also how to be a presenter in a seminar or a webinar or presentation session. And also, after that, we will discuss a little bit about the use of language in your presentation and being a moderator session. So week 5, speaking for academic purposes, we will discuss about this topic. Continuing the topic about writing an MC or being an MC. Jadi the learning objectives of this week atau pembelajaran minggu ini adalah the students are expected to be able to be a good moderator and presenter. That's the point. How to be a good moderator and how to be a good presenter. The indicator of your learning achievement that you should be able to be a good moderator and presenter by practicing your English speaking skills because you are a TDI students, English department students, which is pushed you to be good in being a moderator or presenter in English. Jadi ketika kalian nanti di mata kuliah lainnya melakukan presentasi atau mempunyai tugas untuk presentasi makalah atau tugas anything, any kinds of assignments, you will have this kind of understanding untuk jadi moderator as well as presenter. So the description for those two terms, yang pertama itu moderator. To ensure that the group project runs smoothly on the day of the presentation, the group ought to atau the individual ought to designate one of its members as the moderator. Of course harus ditunjuk salah satu atau mungkin kalau misalnya di acara seminar hanya satu pembicara, harus ada satu moderator yang guide and also always giving support to the speakers atau presenter selama jalannya acara. This person is responsible for keeping the presentation organized, for making sure that the group follows its format, and for ensuring that all other group members do the expected part of the presentation. Jadi moderator tugasnya adalah memastikan they are on the right track, not go outside of the track. Jadi tetap pada jalur
topik pembahasan tidak melebar kemana-mana, atau memandu jalannya Q&A session, also the presentation session, untuk mengawali seorang presenter memulai atau menyampaikan topik presentasinya. Kemudian yang presenters, the primary role of speakers or presenters in a webinar or seminar is to deliver content, of course. Yeah. So you have to master, you have to understand, yeah, you have to you have to understand your materials or contents well before you perform as a presenter, of course. They are essentially the stars of the show. Yeah, you are the stars of the show if you are being speakers atau presenters. Your lead actors, while your other content is your supporting cast. Jadi jangan hanya mengandalkan konten atau materi yang akan kalian sampaikan, but you have to make sure, yeah, that you are being a good presenter as well, atau well prepared speaker. The role is to make a connection with your audience as they provide chapter in the narrative that makes up the journey of the event. Ya. Jadi yang menjalankan jalannya acara tersebut, ya intinya pada presenter atau pada speakers tersebut. Because you are the stars of the show. And you will do it next week, okay? And then, here are some of the responsibilities of the moderator. What you have to do when you are being a moderator. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Begin the discussion by doing an introduction in which you first opening greetings. Ya. Kalian beri salam buka, ya, seperti biasa ketika kemarin kalian buat text MC, ya. But you can do it in way more informal, ya. Tidak terlalu formal dan kaku seperti text MC yang kalian lakukan di minggu lalu. Opening greetings, that's very important section atau part. Kemudian, present an opening statement to gain audience attention and create interest in the issue to be discussed. Bisa menggunakan quotation, bisa menggunakan questions, ya, menanyakan, bisa menggunakan quote, ya, or anything, any kinds of opening statement that will attract the attention of the audience. And then 3, state the question for discussion. Ya, kalian beri apa ya? Trigger, ya, semacam pancingan. Kalau mungkin YouTube itu namanya clickbait, ya. Give a clickbait, ya, clickbait questions, ya, so that your audience will interest with the topic. Kalian beri pancingan dulu, pertanyaan mengenai isi topik yang akan dibicarakan, sehingga pendengar atau audiens akan tertarik untuk mendengarkan speaker lebih lanjut lagi. Kemudian introduce the panelists. Of course, you have to introduce the presenter, you have to introduce the speakers of the seminar. Ya, kalian perkenalkan dulu, bisa minta CV-nya, ya kan, atau short biography. Yang penting kalian kenalkan dulu to the audience. Kemudian give a brief overview of the main topics to be discussed. Kalian beri garis besarnya apa saja yang akan dijelaskan dalam acara atau seminar presentasi tersebut. And the last, bagian ini bagian pertama, ya. Make a transition which initiates the substance of the discussion. Ya. And then, kemudian regulate communication during the body of the discussion. Di tengah-tengahnya, setelah kalian memperkenalkan, ya, keeping the group on its agenda. Making brief summary statements, ya, where necessary. Kalian buat kira-kira ringkasan dari apa yang diomongkan oleh speaker itu seperti apa, itu tugasnya moderator. Kemudian offering transition statements between participant statements and topics. Kemudian ketika menutup, ya, closes the discussion with a conclusion that, yang pertama, offers the audience an opportunity to ask question. Kalian tawarkan setelah presenter menutup, ya, menutup materinya atau closing, kemudian kalian muncul lagi, ya, moderator sudah membawa catatan brief summary tentang topik yang dibicarakan. Kemudian ada transisi di sana, ya, antara pembukaan, kemudian isi dari presenter, kemudian atau diisi oleh presenter, kemudian closingnya.
Nah, di closing ini kalian bisa menawarkan sesi Q&A session, sesi tanya jawab dengan participants atau audience. Kemudian summarizes the whole presentation ya. Kalian ringkas atau kalian tulis semua dari jalannya presentasi tersebut, dari mulai isi apa yang dibicarakan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk, pertanyaan tanya jawab yang masuk atau yang ada dalam acara seminar atau presentasi tersebut. Kemudian brings the discussion to a close with a final statement that emphasizes the central idea of the presentation. Kalian tutup dengan statement yang mewakili keseluruhan dari topik pembicaraan presentasi atau seminar tersebut. So that's the responsibility of a moderator, so their duty. Yeah. And then how to be a good presenter then? Yeah. First, of course ya, setelah tadi kita bahas tentang moderator yang harus dilakukan untuk menjadi moderator yang baik itu apa, kita sekarang membahas untuk menjadi presenter. Research your topic, of course. A presenter have to master their contents atau materials. Second, organize. Harus well organized. Runtutannya harus jelas. Jangan loncat-loncat ya, seperti kutu loncat. Sekalian tata kira-kira yang kalian omongkan itu sudah terstruktur dengan baik atau belum, to organize. Then use strong images. Bisa pakai ilustrasi, pakai gambar-gambar, atau pakai visual aids, itu sangat membantu dalam presentasi kalian. Kemudian deal with your stress. Ya. Kalian harus bisa menangani ya, misalkan kalian nervous, you feel anxiety, for example, anxious, ya, atau cemas, itu kalian harus bisa kontrol. Kemudian look presentable, ya, look presentable. It means that you have to well dressed, ya, sesuai dengan topik atau acara yang akan kalian isi. Ya, kalian harus sesuaikan. Kalau acara formal, use a formal dress. If it's like a informal event, just wear what they want to wear together, ya. Sesuaikan dengan eventnya atau acaranya seperti apa. Look presentable. Kemudian keep eye contact. Of course, if you speak to someone, any kinds of speaking, ya, you have to keep eye contact with your audience. Always, ya. Always remember that. Eye contact, ya. Jangan dinglo aja. Oke, tawadu it's fine, ya. If you can put it on the right session, on the right occasion. Tapi ketika kalian speech, kalian deliver your speaking, ya, your speech, your presentation. If you want to like give respect to the audience, please keep eye contact with them. Kemudian speak clearly, ya. Cara dengan jelas, dengan intonasi, artikulasi yang tepat, sehingga audiens kalian tidak meraba-raba atau tidak samar-samar mendengar apa yang sedang kalian jelaskan. Engage with your audience. Make an interactive presentation, ya. Bisa tanya kepada audiens, kemudian menanyakan tentang topiknya atau menanyakan hal-hal lain, atau mungkin mengajak salah satu audiens untuk maju, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lakukan. Kemudian answer questions at the end of the presentation. Ya, jawab pertanyaan-pertanyaan, of course, ya. Itu nanti akan dipandu oleh moderator. Kemudian learn from your experience. Ya, ketika kalian sudah pernah presentasi, kalian evaluasi kira-kira what my mistakes, what are my faults, my mistakes during this presentation. Kalian catat, kalian jadikan masukan untuk your next performance. Kemudian listen to presentations. Dengarkan banyak presentasi orang lain sehingga you can imitate, you can try to follow what they are doing, ya. Kalau yang baik yang diikuti, kira-kira style presentation seperti apa yang ingin kalian tiru atau kalian imitasi seperti apa atau kalian ikuti. Itu bisa banyak di YouTube if you want to watch TEDx, ya. You will be able to learn from those great speakers, amazing speakers, ya, that they do public speeches on a public opportunity, ya, atau occasions. Itu
berbeda-beda, pasti mempunyai style yang berbeda-beda. Nah, itu bisa kalian amati kira-kira bagaimana yang mereka lakukan. Their body language, their eye contact, their way of speaking, the way they walk on the stage, for example, itu memang perlu diamati dan dipelajari. Udah udah ya, listen to presentations tadi ya, TEDx. Dan ada banyak sebenarnya selain TEDx, ada beberapa channel YouTube yang mungkin memberikan gambaran tentang presentasi yang baik itu seperti apa. Structure of delivering a presentation. Of course, there are three main parts ya. Yang pertama, introduction of the topic. Ini pasti juga greeting dulu ya. Presenter juga harus greeting dulu. Kemudian introduction of the topic. Kalimat yang dipakai contohnya bisa bermacam-macam. Ini salah satu contoh yang saya berikan untuk mengawalinya. Ya, today I would like to talk blah blah blah. This question is central to understanding blah blah. I will make the case that blah 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 my case. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian main atau body contents of your presentation. Turning to the next point. Another important consideration is that blah blah blah. Having examined blah blah blah, I'd know like to talk about blah blah blah. I'd like to talk after I blah blah blah. Nah, itu salah satu contoh untuk mengawali dari main contents of your presentation. Kemudian yang terakhir, of course, closing ya, conclusion, farewell greeting bisa di akhir. Kemudian ketika menutup presentasi kalian, misalkan contohnya simpelnya bisa in conclusion, I summarize that blah blah blah. I believe that blah blah blah. Nah, itu bisa dalam presentasi. I'd like to finish by giving this statement blah blah blah. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kalian pakai. Then the use of language, of course, ini quite important juga. Misalkan, bentar, saya besarkan dulu. Oke, ini sebenarnya e-book seperti ini juga sudah ada ya di link Google Drive yang saya bagikan di RPS kalian, itu juga sudah ada referensi yang saya pakai untuk mata kuliah ini. Nah, ini the use of language. Use clear language, of course ya. Gunakan bahasa yang jelas, tidak membingungkan audience. Kemudian fit your language to your audience. Kalau misalkan kalian berbicara di depan pejabat, ya kalian sesuaikan bahasa yang kalian pakai, bahasa birokratis misalkan, sesuai dengan government language, for example. Kalau di depan kalian audiensnya adalah anak-anak primary schools, ya pakai bahasa-bahasa yang lucu, yang simple untuk anak-anak. Every audience, they have their own unique. Jadi harus karakteristik ya, unique karakteristik. Jadi kalian harus pahami dulu audiens kalian itu seperti apa ketika kalian ingin bicara atau presentasi di depan mereka. Use interesting languages. Bahasa-bahasa yang menarik ini contohnya ada banyak. Ya, misalkan bisa menggunakan aliterasi, antitesis, hyperbole, ya, hyperbole, metafor, pengandaian, misalkan. Kemudian ada personification, ya. The sky is crying during this winter. Nah, ini personification. Personifikasi. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang akan menarik perhatian dari your audience. Rhyme, repetition, simile, ya. Rhyme ini rima ya, bersajak yang sama bahasanya. The carpenter brings the hammer, for example. Kemudian list of do and don'ts to perform speech atau presentation. Ya, of course vocabulary, grammar harus benar. Ya kan, pronunciation itu harus cek ketika kalian mau presentasi, apa yang kalian omongkan itu harus mempunyai tingkat akurasi yang tinggi ya. Jadi latihan dulu, memang harus latihan memang. Ethics and plagiarism ya, be careful, don't only copy paste your text ya, tapi harus kalian perhatikan apakah ini termasuk plagiarisme atau tidak. Kemudian rehearsing your speech. To make your speech run smoothly, you need to practice or rehearse your speech. Of course, pasti harus latihan ya. Get enough time for your preparation. Jadi harus punya waktu yang cukup untuk melakukan persiapan. Practice in front of people. Kalau nggak ada people, ya, atau mungkin kalian sendirian, you are alone in your home, do it in front of the mirror, ya. Bisa di depan kaca kalian ngomong. Tapi lebih baik kalau misalkan kalian latihan itu di depan
orang banyak, sehingga orang tersebut yang mendengarkan bisa memberikan masukan pada kalian. Open your mind for any changes ya. Jangan don't stick on your text kalau misalnya kalian rasa sudah sangat 100% fine atau appropriate, belum tentu ketika kalian perlihatkan ke orang lain, pasti akan masih ada masukan-masukan lain yang bisa kalian gunakan. Okay, that's the use of language that you have to pay attention ya. So, I think it's enough. It's already 20 minutes. Ya, let's discuss on our WhatsApp group. Next week ya, setelah ini akan saya buatkan tugas untuk membuat text moderator dan juga presenter. Silahkan kalian berpasangan. Saya tidak akan membagi. Saya memberikan kebebasan untuk kalian memilih your own pair, your own couple ya. Silahkan kalian pilih sendiri pasangan kalian. Yang satu jadi moderatornya, yang satu jadi presenternya. Nah, nanti akan saya post tugasnya untuk kalian kumpulkan teksnya seperti apa. Kalau yang presentasi nggak perlu lama-lama ya. Make sure that it's not more than 10 minutes ya. Karena minggu depan kita akan praktek beberapa pasangan ya. Yang satu moderator, yang satu presentasi, sehingga saya harap kalian bisa mempersiapkannya dengan baik. Teksnya seperti apa, yang jadi moderator siapa, yang jadi presenter siapa, sehingga nanti minggu depan kita sudah langsung bisa mulai praktek saja, sehingga nanti yang bisa maju untuk praktek itu bisa banyak. Okay, I think that's enough from me. Thank you so much for your attention and your participation during this online meeting. I hope that you get something beneficial and meaningful. Let's discuss on our WhatsApp group. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.